Kaya di ay abogado nga, unsa man eh, nawala ulit itong term nga gigamit ni mo ganyan katropang Benji. Abogado nga gipadakop, igsuon, o sa igsuon, sa pag-ani, o sa pagpanion di ay. Gawas no na may katropa, atong sayran pinagis report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji. Dagang salamat sa mga bitang po sa kapulisan gawas no na kini usa ka abogado nga gipadakop siyang igsuon nga doktor kini mato pananion og armas siyang amahan samtang ang armas wala lisensya kini human may piyansa sa korte siyang kaso nga gitubang si Attorney Adrian Mapalo 41 anyos nga taga Sacred Heart Village Barangay San Isidro Talisay City Cebu nakaangkon sa temporary gawasan kini human may piyansa ang maong manalaban gibutasan sa mga pulis sa Talisay kini human nga nangayo og pagkitabang ang amahan ini tungod sa pagpanion og armas sa milabay nga adlaw. Pag-abot na sa may responding nga mga pulis, naabdan ang suspek sa lugar, wa ninon kini maabdan ang pagpanion apan ang armas nga gigamit sa pagpanion na embargo sa mga pulis. Aminado si Mapalo nga way mga papiles ang armas nini dayang gipangutana sa mga responding mga pulis maong giposasan kini. Duha ka kaso ang gitubang sa abogado mao ang grave threats o kalapasan sa RA 10591 o kalapasan sa paghupot og armas nga wala lisensya tungod kay ang mga kaso nga gitubang nini magapensa naman mao ito ang korte nga buhian una kini ang kini mga abogado gawas na saman sa pagapriso sa Talisay City Jail. Mga baitang naipos sa kapulisan katropa ay magkalimot sa paghaplas kanunay sa Santong Herbal Oil magatabang ini labi ng katundo ni mga panahon sa lawas. Santong Herbal Oil hinimo sa Yastuhal Incorporated mapalit sa pamasag botika sa iyong lugar alang sa rekyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.